हाई एभ्रिवान वेलकम टु लर्निङ इङ्ग्लिस नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ आजको क्लासमा हामीले सिक्नेछौँ दैनिक बोल्दाखेरि प्रयोग हुने अङ्ग्रेजी वाक्यहरू हामी हरेक दिन बोल्ने गर्छौँ त्यस्ता वाक्यलाई अङ्ग्रेजीमा कसरी बोल्ने त आजको भिडियोमा सिक्नेछौँ सो भिडियोलाई सुरु गरौँ लेट्स गेट स्टार्टेड लुगा सुकाइदेऊ पुट द क्लोथ्स टु ड्राई पुट द क्लोथ्स टु ड्राई आलु छिल्देऊ अथवा आलुको बोक्रा निकाल्देऊ पिल अफ द पोट्याटोज पिल अफ द पोट्याटोज सुन्तलाको बोक्रा निकाल्देऊ अथवा सुन्तला छिल्देऊ पिल अफ द अरेन्ज पिल अफ द अरेन्ज ओछ्यान बनाऊ बिस्तारा बनाऊ ओछ्यान बनाऊ मेक द बेड मेक द बेड ढक्कन खोल ओपन द लिड ओपन द लिड बिस्तारामा तन्ना बिछाइदेऊ स्प्रेड द सिट अन द बेड अथवा ओछ्यानमा तन्ना बिछाइदेऊ स्प्रेड द सिट अन द बेड पर्खालको सहारा नलेऊ डु नट लिन अगेन्स्ट द वाल डु नट लिन अगेन्स्ट द वाल म माथि सहारा नलेऊ अथवा मेरो सहारा नलेऊ डु नट लिन अगेन्स्ट मी डु नट लिन अगेन्स्ट मी मेरो काँधमा आफ्नो टाउको नराख डु नट लिन योर हेड अन माई सोल्डर डु नट लिन योर हेड अन माई सोल्डर दिमागको प्रयोग गर युज योर ब्रेन युज योर ब्रेन नम्र भएर बोल नम्र भएर बोल्नुहोस् स्पिक सफ्टली स्पिक सफ्टली बिस्तारै बोल स्पिक सोलोली स्पिक सोलोली मलाई उपकार नगर मलाई सहयोग नगर डोन्ट फेवर मी डोन्ट फेवर मी बहाना नबनाऊ डोन्ट मेक एक्सक्युजेस डोन्ट मेक एक्सक्युजेस समयको नाजुकता बुझ्नुहोस् अन्डरस्ट्यान्ड द डेलिकेसी अफ टाइम अन्डरस्ट्यान्ड द डेलिकेसी अफ टाइम आफ्नो कपाल कोर कम योर हेयर कम योर हेयर उसलाई समय लिन दिनुहोस् लेट हिम टेक टाइम लेट हिम टेक टाइम आँखा नजिम्काऊ डु नट विङ्क डु नट विङ्क इसारा नगर डु नट जेस्चर डु नट जेस्चर बडबड नगर अथवा बकबक नगर डोन्ट प्राटल डोन्ट प्राटल बेकारको कुरा नगर बकवास कुरा नगर अथवा नचाहिँदो कुरा नगर डोन्ट टक ननसेन्स डोन्ट टक ननसेन्स जिद्दी नगर जिद्दी नगर जिद्दी नबन डोन्ट बी स्टबर्न डोन्ट बी स्टबर्न मसँग न्यू नखोज डु नट मेस विथ मी डु नट मेस विथ मी जुत्ता लगाऊ पुट अन द सुज पुट अन द सुज जुत्ता फुकाल जुत्ता उतार जुत्ता निकाल जुत्ता फुकाल टेक अफ द सुज टेक अफ द सुज
Shot fukala. Take of the shot. Take of the shot. मनमा नलिनुस्. Don't take it to heart. Don't take it to heart. उसलाई बिदाई गरिदेऊ. Say him off. Say him off. उसलाई गाली नगर. Don't abuse him. Don't abuse him. अँध्यारो हुँदैछ. It's getting dark. It's getting dark. अँध्यारो भयो. It's got dark. It's got dark. मलाई नुहाउन देऊ. Let me take a bath. Let me take a bath. जाऊ र सुत. Go and sleep. Go and sleep. मलाई चिसो महसुस भइरहेको छ. I am feeling cold. I am feeling cold. वर्षा भइरहेको छ. It's raining. It's raining. फोन बजिरहेको छ. The phone is ringing. The phone is ringing. AC बन्द गर्नुहोस्. Switch off the AC. Switch off the AC. AC खोल्नुहोस्. Switch on the AC. Switch on the AC. बिहान भयो. It's morning. It's morning. मसँग आऊ. Come with me. Come with me. उसलाई नहेर. Don't look at him. Don't look at him. उसलाई नघुर. Don't stare at him. Don't stare at him. घुर्नु. घुर्नुलाई अङ्ग्रेजीमा stare. Stare. जागिर गर. Start a job. Start a job. जागिर खोज. Find a job. Find a job. ड्राइभिङ सिक्नुहोस्. Learn driving. Learn driving. तिमीले सिक्नेछौ. You will learn. You will learn. तिमीमा कला छ. You have an art. You have an art. नेपालले जित्नेछ. नेपाल will win. नेपाल will win. तिमीले अङ्ग्रेजी सिक्नेछौ. You will learn English. You will learn English. तिमी कायर हौ. तिमी डरपोक हौ. You are coward. You are coward. खाली खुट्टा नहिँड. Don't walk barefoot. Don't walk barefoot. धेरै मजा आयो. Enjoyed a lot. Enjoyed a lot. हामीले साँच्चै जीवन जियौँ. We really lived life. We really lived life. म काठमाडौँबाट आउँदैछु. I am coming from Kathmandu. I am coming from Kathmandu. म भोलिदेखि काम गर्छु. I will work from tomorrow. I will work from tomorrow. राम 10 बजेदेखि काम गर्नेछ. Ram will
work from 10 o'clock. Ram will work from 10 o'clock. मैले यो रामबाट सुने. I heard it from Ram. I heard it from Ram. मैले यो किताबबाट लेखेँ. I wrote it from the book. I wrote it from the book. 10 देखि 5 बजेसम्म काम गर्छु. म 10 देखि 5 बजेसम्म काम गर्छु. I work from 10 to 5. I work from 10 to 5. उसले पसलबाट यो किनिरहेको छ. He is buying it from the shop. He is buying it from the shop. पातहरू रुखबाट झरिरहेका छन्. Leaves are falling off the tree. Leaves are falling off the tree. म बिहानैदेखि पढ्दैछु. I have been studying since morning. I have been studying since morning. उसले सोमबारदेखि प्रयास गरिरहेको छ. He has been trying since Monday. He has been trying since Monday. नेहा दिउँसोदेखि रोइरहेकी छिन्. Neha has been weeping since noon. Neha has been weeping since noon. म त्यस बेलादेखि पढ्दैछु. I have been studying since then. I have been studying since then. उनी 5 बजेदेखि घरमै छन्. He has been at home since 5 o'clock. He has been at home since 5 o'clock. म 2 घण्टादेखि पढिरहेको छु. I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. उसले धेरै दिनदेखि प्रयास गरिरहेको छ. He has been trying for many days. He has been trying for many days. मैले यो तिम्रो लागि गरे. I did it for you. I did it for you. I did it for you. चिन्ता गर्नको लागि केही छैन. चिन्ता लिनको लागि केही छैन. Nothing to worry about. Nothing to worry about. म पनि सँगै जाऊँ. May I accompany you? May I accompany you? के रोहन आउँदैछ? Is Rohan coming? Is Rohan coming? यो भन्दा राम्रो अरु केही हुन सक्दैन. Nothing could be better than this. Nothing could be better than this. Nothing could be better than this. हामीले स्कुटर मर्मत गर्नु परेको थियो. We had to repair the scooter. We had to repair the scooter. बुझ्यौ? Understood? Understood? के राम भित्र छ? Is Ram in? Is Ram in? यो बेकार छ. It's useless. It's useless. It's useless. केही चीजहरू हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैनन्. Few things are not in our control. Few things are not in our control. उसले कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ. He will have to work hard. He will have to work hard.
He will have to work hard. उसले माफी माग्नु पर्ने हुन्छ. He will have to say sorry. He will have to say sorry. He will have to say sorry.